سلام علیکم دوستانی عزیز. روزی همه شما بخیر شادی باشد. برای صبحانه کودک‌ها بلینچیک تیار کردم. ویدیوشان بود، راستی ای تلفن نابود شده، نصیب باشه ویدیو آینده ده نشان میتیم. بسیاری ها نویسته بودن که طرز بلینچیک تیار کردن نشان تین. انشالله در ویدیو آینده نشان میتیم. برای صبحانه یک پیتزای دیگه تیار کردم شون. راستی سحر کتی میخزن صبحانه نمیکنن، نمیخه یگان پیچینه یگان رولت یگان چای یافتن سرازو میخرن با آوی خنکای چای خششتن نمیخرن. بعد نماندم شون خوردنی کوخنی درآمدنی همشه گفتم تیار کنم، بعد کودک‌ها را فایرا کنم بخرن. میخه بسیار وقت انا میخرن سحر کتی میخزن یگان پیچین یا یگان چای میخرن. سیر کرده گفته وریمیشونا نگاه نمیکنن. میخه گشنه موندن اومده می یگان چی که میخرن و خیلی اوقات نمیخرن بسیار وقت. برای امی سحر کتی میخه پیتزا کردم که خرن کودک‌ها. چخلی که میدونه کودک‌های 2-3 روز جوابن. نمیخه صبحانه تیار کردم شد. اینجا ما پیاز میکارم در درونی خانه. امسال یگان چی کردنی نبودم، نه اگرات کاری نه دیگه چی. راستی شوهرم نمون این سال نک گفته. بسیاری ها نویستن که طرزی کاریدن پمیدور نشان تین. من پیاز کنی میخه مایده مایده داشتم، او سال تخمش کاریده بودم مایده مایده شده بود چیندن میخه پدوالده مونده بودم. حاضی باشه در انمی کاربکای تخم پیاز میکاریم. کاربکای تخم دو تاشا گیرین 4 تا می بین دو بلاکنین 4 قبط شود برای میخه آواش نگذره همین نم کشیده بیسته. انا میخه پیازا کنوشا میگیریم کم کم جایی مو سوزا میبرومدگیشه کم ترگا می تر کردم کاربکا یک قاشقچه میده خوگ انداختم که میبینیم یکم بار کاری دستم میبینیم میبرومده باشه نمیبرومده باشه. با ویدیوی آینده در شما نشان میتیم. من دو کاربکا دکه دستم ایشه یک کاربکای تخم آوردم وابشه آوا نمیکشیده. انا ایشه 3 قبط کردم. ایشته وابشه ما خوگ نمیمونیم. میخه خالی پولنی ترش میکنیم. پیازا را کنوشه ما گرفته میخه میمونیم. بعد نگاه کرده بیستیم که قاق نبیسته. همی آوشا کشید با آو ریخته بیستیم. یگان جای گرمک دمونین. خونه ما گرمه تریزش ای طرفی افتابران نیسته. اگر که همی روزا گرمی شوه آورده در کخنی میمونم. روزانه در کخنی میمونم شوا خونه میبرم. تریزای کخنی ای طرفی همی افتابرویه گرمک خشرو میشه روزانه افتابرویه. انا میخوام میکارم دوستانی عزیز با برآمدن پیازا سبز شدن با شما در ویدیو کردن نشان میتیم که پیازا چی شدن. راستی مرا یکم بار کاری دستم پیشو در گرشاگ میکاریدم. میخوام ماهای نویبر دکبر زمستان در سوزک بود این سال نکاریدم. حاضی باشد 22 فевраль ای 22 فевраль حساب میکنیم که چند روز در میبروید. این سال در نیتم اگرات کاری نیسته دوستانی عزیز. شوهرم نموندن نکار پرنیکو را تیارشه میخرم میاره میکاریم گفته در خانه نکه. این سال گفته هر سال ما همی تریزای کخنیده تریزای کم نتاده هم مشته میخواه پرنیکم این نمی وقته روژه سوز شدگی بود. این سال نکردم. به هر حال کم ترک تخمی پمیدور زنجبیل بلگری تر میکنم. ازی انا ای بطول کدم پیاز میکاریم. در ای
бутылка ма бутылкаро 3 булак мекунем. ҳозир тамошо кунед дӯстони азиз. аплика дошта бошен, аплика андозен. агар шумо коридани бошен пиёз, аплика надошта бошен, ами бумагара 5-6 қабат карда монен. ай болои бумага боша, анаи пиёзора мемонем. ана мехе аплика пур мекунем, апликара тар мекунем. чӣ намуд апликае боша мешава. апликое ҳастанд дар магазин, қумучкати ам хел мефуршанд. я апликаи хонагӣ бугум ма доштем. чанд вайайда чанд роҳ шаями барои пиёзкорӣ ҳеҷ гап надорад ки валени бумага монем. ишама мехе вай мекунем, кунои пиёзоро мегирем. мехе дар рӯи баклашка ҳамаша вай мекунем, мечинем. бисёриё навистанд ки тарзи шинондани помидора нишон тиен. ҳозир ман ай тар карданаш нишон метум. помидорам тар карда мемонам, болгариям, занҷабилам. чанд нешак бировардан бо ма шинонданша нишон метиҳем ки ма чӣ хел мешинонам ҳар сол. намехе дӯстони азиз, якум бор пиёзи сабза дар баклашкаву дар ами коробкаи тухм коридестам. хай ноумед нестем, мебиромадагиста кӯдакора ҳар саҳар баъди субҳонашон дарс метиҳам. бачам хай мактаб мерафтак, духтарма баъдои субҳона дарс медодум. ои ба медима шитиям насибиёра ҳамаша вай кунам. тар кардамону корида дарс метиҳам. анаи бутулкае ки бурида будем дар болош мемонем. нимша намехе бояд дуруни вай дуроя. анаме ов рехта мемонем ки то ки беов набеста, қоқ нашава. ана иҷа боша инаи лаличада ҳам тухми баргалия, ҳам тухми помидорай рости ма гирифта будам. мехе аделна қоқ накарда буд. ҳардуша якҷоя мехе тар мекунем. вақте ки нешак зад худаш маълум мешава. болгарира аделна мекорум, помидора аделна. анаи 3 пачка помидорай ёра гирифтам, ай магазини Победа гирифта будам. айёям тар карда мемонем. ба мо дар кора намехе вадная диска ҳама ҷоша намехе вай мекунем. тухмора тақсим мекунем. бо як вадная дискаи дига ай болош мемонем. ҳами фақат танаям ё тар боша, бояд хеле тарак набоша, шитаи об боша ки ё дар ҷои гармӣ пӯшонда монем, неш зана. анам хея бо ятаи дигаша ай болошон мепӯшонем, об мепошем. анаи занҷабилои майда чая хонаи ҳамсоям рафта будам, вай додак. дар хонаша мехе вақти тирамоҳ меша занҷабилои майдара ай беру канда дар гаршок шинонда хона оварда монда будиян. зимистонда қоқ шидаян занҷабило сирхи хушрӯ шида дар танаи дарахташ. анами тухшамада додак. ма доштум рости тухми хе занҷабил. ма 3-4 намуд занҷабил ҳар сол мекоридум. ҳамаш тухмош якҷояяй. айвао накоридум, айми занҷабилои майда коридестам имсол. тар карда мемонам. хаямия 5-6 ниҳол шава агарода тамом. имсол чӣ хеле ки гуфтам агародкорӣ бисёр намекунам. хай бод ҳаво мебара. ҳамаи тухмора уже дер шид ма тар кардестам. ҳозир ами наворои пешина буд. агар ёвум дар ҳами давоми видео мемонам. бинен ма уже моҳи февралда ниҳолои ма уже сабз шидагиянд. 3 барга 4 барга шида. усол ҳамаш хушрӯ шида будан, не ки
аз сабаби погода нағз нашид, яки хунукӣ яки гармӣ. чихеле ки медонед погодаи ҷамъи 2 моҳ 3 моҳуш гармияй, ҳамун гармидам боронгарӣ мешавад, чӣ мешавад. ҳамин сабаб хушрӯ нашида будан усол. бақалаҷонам корида будам, бақалаҷонам ин ранги дарахт баланд шидану рез накарданд. имсол хайр дерам шида боша, рӯи хотири подписчико ки бисёриҳо навистанд ки вай кинед, нишон тиҳен чӣ хел тар мекунед, чӣ хел ниҳол мекунед. барои ҳамин камтар ага мехоҳед тар мекунам. ман гуфта будам ки ҳамин ай ҳар якташ 10 донаӣ мекунам. хай ҳастае ки бисёрш сабз намешавад, яхе донош пуч ҳастае. хай насибо бо неш задак бо ҳамаша нишон метиҳем ай пеш. ана мехоҳем ҳамаша тар карда мемонем. дӯстони азиз, дар дуруни ҳанами қутичама мемонам. шитаи об карда бехи пилтада мемонам, то ки хона гарми хушрӯ боша. ҳамин байни 5-6 рӯзда ҳамаш неш мезанад. дӯстони азиз, навори 2019 бинен дубаргаи хушрӯ шидагиян, занҷабил, болгарӣ. имсол нав донаша тар кардам ака. намедонам чӣ гап мешавад. хайр мебинем ози барфам 1 метр дар ҷои гармӣ иншалло ки неш мезана, хушрӯ мешавад. дар паноҳи худои меҳрубон бошед дӯстони азиз. то видеои оянда.